Saludos plagas, soy Volkova y bienvenidos una vez más a este cazador canal. Hoy The Witcher 3 Wild Hunt, capítulo 13, Lila y Grosellas, parte 2, la caza del Grifo. ¿Qué? Pues ya empezamos con las misiones de RPG. A ver qué pasa. Monstruos de la ciénaga. La gente me dijo que el camino era peligroso, pero no hice caso. Me he llevado mi merecido. Pero es que me molesta, coño. Menos quejas y más detalles. ¿Qué ha pasado? ¿En qué puedo ayudarte? Recuerda que no trabajo gratis, el código de las brujas y todo eso. Carita. Bueno. Bueno, iba de camino para conversar con los oscuros. De repente, el caballo se asustó y salió del camino. Cogimos un bache y salimos volando el caballo. Y el caballo y el carro rodaron. Luego oí un borboteo, relinchos, olvidos. Algo salió del fango y devoró al ceniciento, con pezuñas y todo. Seguro que el género del carro sigue en el carro. Seguro que el género sigue en el carro. Pero tengo miedo de ir a comprobarlo. A lo mejor tú me podrías... Me preocupa una cajita. Tráemela y te pagaré. Vale, cajita. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. Vale, vamos a ver la cajita. ¿Dónde está el de la cajita? Seguimiento de misión. ¿Por qué no me marca la misión esa de la cajita? Escape. Metal. Joder, con la alquimia, coño, y con los tutoriales de estos. Misiones. Sí. Secundarias, cargamento precioso. La cajita. Ah, claro, se activó este. Colecciona todas. A las cartas. Búsqueda de tesoros. Búsqueda del tesoro. Equipo de la escuela de la víbora. Encuentra diagramas de todos los objetos del equipo de la escuela víbora. Ve la carta de Colgrim. Vale, voy a ir a buscar la cajita esta. Leo esto. Y luego hago la otra misión. Vamos a ver. No el video, espérate. 2 horas 21. Vale, voy a hacer eso. Cajita. Por acá. Vale, por aquí. Aquí. Cart tracks. Rode off into the swamp. En la ciénaga, vale. En la ciénaga están los bichitos estos que vi del pantano. Mira, ahí están. Espérate que me... Here's the cart. Vale, aquí está el carro, tiene flechas el carro este. Carro le dispararon con Carts flechas. riddled with arrows. Interesting. I should take a look around. An arrow. Exacto, no dijo nada de flechas, loco. Carts riddled with arrows. Dale, ya leí eso. La cajita. Must be that box he mentioned. Splattered with blood. Human blood. Hay un fenecido. Square in the neck. Good shot. Either the merchant's got serious memory problems, or he's lying. Pues no está mintiendo Gerald. Está mintiendo el mercadcito ese de mierda.
Oh, and you find the box? Te he calado. Te he calado, me imagino que te pillé. Yeah, found your priceless chest. And someone who looks an awful lot like a cart driver with an arrow through his neck. No dryads in these swamps, and never known a drowner or a water hack to use a bow. So lacking any other suspects, I'm guessing. Watch out! Behind you! There's nothing behind me. I'm a witcher, I'd have heard it. Just like I can hear your heart, which is pounding, Hostia. like a liar's. A correr, Just papu. hope you're a better rider than you are a liar. Pero me imagino que este hace, claro, tiene el arco y la flecha en la espalda. O sea, él tiene el arco en la espalda. Él emboscó el carruaje por evitar el asalto se metió en la ciénaga, se estrelló, el tipo como tiene una flecha en el cuello pues murió. Los sumergidos se comieron el caballo y evitaron que el tipo se metiera allá porque les dio miedo meterse a pelear contra los sumergidos y a reclamar el botín de la emboscada. Interesting. Vale, a ver. Vale, bien, bien, ahora no se bugueó. Porque ahorita apareció en la mitad de uno habría de lobos. Vamos, cabezón. Au, au, au. Uy, saco espada, ¿Lo maté? Gotta get him out of here. Wake up. Ah, no. See? Can't run from the truth. Not even on horseback. Now who are you, and why'd you attack that cart? Private First Class John La primera, John Temerian Gamer, 6th Division, 2nd segundo Regiment, regimiento licenciado, disbanded, pero but aún still activo en la active, resistencia del underground, bosque. in the woods. That was a medical transport. I'd be damned if it reached the Black Ones. And the medicine, our lads could use it too. We've many ill among us. You let me go, and they might live, and fight once more for a free North. Guau, loco, ahora sí me metí en la... Buah, loco. A ver, es un soldado que estaba interceptando un cargamento de medicinas que iba para el enemigo, porque sus amigos también necesitan la medicina. Y son la resistencia, quieren luchar por un norte libre. Si lo dejo ir, me meten problemas con los nefcardianos seguramente. Tampoco es que se puedan enterar mucho, ¿no? Vale, va, que se vaya. Fine. Go. And may you and your soldier buddies hiding in the bushes be victorious in your struggle against Nilfgaard. You've a vile sense of humor. But you're a decent man. Here, the gold I promised. Use it well. Drink to the silver lilies, and to Foltest's memory. Vaya, Sammy. ¿Mi caballo o el de ti? Con mi caballo. Pues no sé dónde está mi caballo. ¿Es este? Vale, ahora el cazador, el arborista, aquí nomás. Bueno. Vale. Aquí. ¿No? Joder, cómo me raya que estén corriendo todo el tiempo las personas. Ya. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets, the... Red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Grifo hizo eso. Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods?
In wartime? Ojo. Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in the skull. Nothing my bruise can do to help. Buah, loco. Las heridas se curarán, pero ella morirá. La sangre se venga encharcado en su cráneo. Hombre, hágale una prepanación, mujer. Los incas hacían prepanaciones y usted no sabe hacer prepanaciones. Vale, vamos a ayudar. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But Witcher's potions aren't for humans. she'll die as it is. Yes, a peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Vale. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. El capitán. Claro, a ver, aquí me di cuenta cuando el capitán habló con el campesino que el tipo es como noble, o sea, que sabe lo que pasa al pueblo, mejor dicho, y lo aprecia. De hecho, le condonó una parte del cargamento de grano al campesino, creo que el 25% le condonó. Podía dar 40, pero alguien se había llevado ya cierta cantidad, el tipo de dame 30, ya está. Es que el capitán. Doubt Emperor Emir cares about you, but this captain just might. Seems Eso like a parece decent bueno. man. Exacto, There are no decent men in the army. They're only orders. también es cierto. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Vale, ya sé dónde nace. La planta, ya está china. Lena, ahí Lena. Pregúntale al cazador donde encontró los cuerpos. Salta. Go, go. Au, 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 au. Come on now. Anyone home? Must be out hunting. A rastrearlo. Trail's fresh. Mislav just left home. You, Mislav? Hear that? Lobos. Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher.
That monster slayer they's talking about in the village. Oh, I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. vale, venga. Sure, Griffin's not going anywhere. No, dogs might though. So step careful now. Come on. These dogs have been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies, but they just won't die. 'Cause they're clever. More so than foxes. And they hate men something fierce. Too late. Attacked another one. Vale, estos no son perros normales. Hostia. Estos no son perros normales, son... Ah, bueno, sí. F, muchacho, vale. Dieter. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. A ver, habla, coño. Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. Ahora ya me dio curiosidad. I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I, we loved each other. Ah, vaya. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Florian hanged himself. Joder. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. Ah, pobrecito. Le dicen que es un bicho raro y lo apartaron de la aldea porque es homosexual. Joder. I'm sorry. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. A ver, Come. que vine, compañero. Como amigos. Griffin, know anything about it? Oh, not much. It's not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. La X. Vale. La X se llama el caballo. Espera un momento. Mira, Islaf. Move it! Vamos. Hey there.
'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first Griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Vale, de hecho, vamos a su casa. Su casa lo que examinar esta sala. Ground's black, saturated with blood. Vale. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. Estaban bebiendo los tipos. A camp. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians probably. Más antiguos y más profundos. Pan y orange, vale. No, es que estas huellas vienen del bosque. Vienen acá las huellas, ¿por qué? Acercando los lobos. Ah, vale, hay que continuar. Arriba. Siguen ahí. Mierdita. Griffin's Siguen nest. por acá. What remains of it, at least. Joder. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the Griffin brought him here. Hasta aquí tuvo una muerte Took a lenta. long time dying. ¿Eh? El grifo está muerto. Bones. Horse. Dog. Human. A few months worth. Caballos, perros y huesos arrastraron al grifo. Pero eso es de hace meses. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Unas semanas. Another Griffin must be a male. O sea, llegaron hasta acá un grupo de hombres a caballo y con perros. Rastrearon al grifo y mataron a esta. Y el otro debe ser el macho. Debe Deep ser el cuts macho. over the whole body. No tiene Not a cortes drop of profundos. blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years 12 old. años. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Le mataron Hunted a the la mujer Nilfgaardians loco. down here in the forest first, then started prowling the area. Ojo, nivel 2. Le mataron a la mujer al grifo ese. Esto
esto es reciente. ¡Ojo! Tengo que cambiar este inventario en el tab siempre. Todos los juegos deberían ser así. El inventario en el tab. Ahora sí. Ay, qué rico. Qué placer tener esto en el tab. Espada de Villa Aurea. Y este es espada de Redana. 27-33 perforación antiarmaduras. Eso es para luchar contra humanos. Hombre, mi perforación de armaduras está mucho mejor. Vale. ¿Esto qué es? Ah, vale, las señales. Esas señales que a dónde irán. Creo que esto va en las armaduras. En el equipo, sí, sí. Entonces, en resumen, habían una pareja de grifos. En un momento vinieron algunos, me imagino que miljardianos de estos. Burned. Only a human could do this. Y atacaron a los grifos mientras dormían. Mataron a la hembra y el macho escapó. El macho mató a los miljardianos y está matando a los miljardianos seguramente en venganza. Medallion's humming. ¿Qué suena? Place of power. It's gotta be. Ojo. Guardar. Aquí solo escribir. Sí. Esto no sé qué es lo que hace. ¿Qué marca es? Win, ¿no? Ah, vale, me da un buff. Esta marca. Estas piedras me dan un buff. Vale, vale. Voy al castillo a ver qué hay por allá. Que hay que examinar y que hay que buscar para encontrar el tesoro de la víbora. Vale, me revienta. Ciervos, eso esto, coño. Gracias. Lost your nerve? Lo quiero. Aquí me atacan al caballo. Oh. Come on. Uf. Mitad del loco, ¿Y esto es qué? ¿Qué coño?
Área liberada, población ha vuelto. Ah, ok. Y amaneció. Amaneció rapidísimo, arborista. Vale, vale, es cuando encuentre bichos así. Pero en campamento, con el campamento en estatuas así, rodeada de bichos, pues tengo que liberarla. Llega aquí gente a rezar y llega un arborista a comerciarme cosas. A ver, ¿qué me ofrece, compañero? Got anything interesting? Hostia, un montón de cosas tiene este tipo. Y yo no sé qué puedo utilizar y qué no. ¿Qué? Move it. Slow now. Coño, muévete, caballo. Whoa there, Roach. ¿Por dónde entro? Aquí. Combate, combate, combate y no sé contra quién. Es por allá. Por acá no puede subir, Gerard, ¿en serio? Pero así todos los lobos. ¿Por dónde se entra este fucking castillo? Yo. Uf. Vale, ya que estamos aquí, miramos a ver si es por acá la cosa. Parece que sí. Vale, por acá. Joder. Buenas, caballero, ¿cómo está? ¡Uy! Come on. Esta sea que de mierda. Hasta luego. Time to end this. Uf. Le quité hasta el pelo, güey. De agua, no jodas. Gracias. Ahoritas. ¿Y esa hacha no la puedo coger? No. Uy, qué tajonazo, loco. A ver. Examina las ruinas del castillo. ¿Qué hay para saquear eso? Ah, no, encender, vale. Grifo de Inni. El de cabra. Forma de interrogatorio. Diagrama espada de acero viperino. Vale. Voy a tener que leer todo esto. Pero después. No crean que a mí me gusta saquear. Leer el lore de los juegos. Me gusta bastante. He hecho un screen, casi me leí todos los libros que había.
slower. Una va. Voy a encontrarme con Vesemir y a hacer la misión esa del grifo por fin. Y es que por fin puedo. Esto del otro lado, me cago una vez. Acá. Sí, pero ahora sí ya tengo los sesos para hacer las pociones estas. Vale, sí tengo. Falta el coso de nano. El licor de nano. Yes? Licor de nano, ¿tenés licor de nano vos? Got any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. A ver, tiene usted. ¿Eso qué es? No, este es. Necesito 50, vale. Necesito 2, señora. Tell me something about yourself. What's your story? A sad one. Do you know the Temple of Melitele in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there, how many times Mother Neneka stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Neneka. I was but 18 when they took me in. An age at which teachings interest one far less than love. There was a boy, Goslav. He'd bare his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together, and then he left. Neneke refused to take me back. My parents uttered not a word. Gave me a travel cloak and a small coin. Floja la dejaron por fuera del colegio. Hasta luego. No importa su vida, señora. Farewell. Ahora tengo que hacer las pociones. Sí. Pociones de esta china. Secundaria, lecho de muerte. Una dosis, vale. Una poción. Mía. Vale. Ahora daré la poción al arbolista con la señora. Yes? Got a potion for Lena. Swallow. First sign of spring. Symbol of rebirth. Fitting as names go. We'll see. Like I said, could harm her. Deeply. Works on me immediately, but I have a faster metabolism. Effects won't appear in her case for a few days. Why'd you choose this in the end? Decided it was better than doing nothing. I like you, Witcher. Here. A small gift. For giving a damn. 1000 coronas. ¿Qué me dio? Extracto venenoso, recibe profesor de sangre. Un montón de cositas me dio. Peleas de la China de Sal. Que si me fuera. Mientras tanto aquí saca un poquito de aquí. Un poquito de allá. Y un poquito de esto y un poquito de aquello. Yo también. Yantén. Por acá. Yantén, más Yantén. Mira, produce Yantén, lo que marca. ¿Pasó? Ah, vale, vale. Los lobos. Que haya sido yo.
Voy a farmear toda esta señora, hombre. Menos mal le caigo bien. Está dañada. Me tocó el soldado a mí. Qué cabrón. Time to end this. Me robaron. Me robaron, loco. Y ahora me robaron mucho dinero. Me han robado. No hay una misión, recupera tus cosas. Misiones. No, pues no. Vale, pues volver a seguir. Go, go. Ya, vale, sí. Requieren más ubicaciones dentro de la ciudad, dentro de la web. Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of a Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witches? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Vale. Prepárate para luchar contra el grifo, ¿no? Tengo que recuperar las armas. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen.
If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Puta ovejita. It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, like this. ¿Qué me vio? Ojo, allá está. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Coño. Watch out! Ahí. Ballesta, vale, venga. Me reventó, ya me reventó. It's about to die. ¿Cómo estoy para? Vale, 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 claro. Time to end ¿Qué this. lees primero? Quiero ver los patrones de ataque del bus. Vale, vale. Momentito. El bestiario. Había un poder que era útil contra vídeo. Art. Vale, art, ¿no? Art, sí. Y aceite para ibis, no tengo. Art, vale. Bien, art. How long are you gonna make me Vale, bien. wait? It's fast! Uy, está Don't let it cerca. get away! Relájate el pelo. Eso, escapa. Está en el caballo. Hostia. Uy. Pero me la estoy comiendo.
bleeding! It'll weaken soon! Joder. Die. Uy, sí, sí. Ojo. Más pobrecito. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Sí. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Ojo de monstruo, corazón, cerebro, mutágeno, trofeo. Entre todo. Cuchillito loco. Vamos. Me las dos espadas reventadas. La madera está ya otra vez. A entregar y a reparar. Ekkeling tid at the game. Et Avon Eal. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you'll never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. Oh, no, no! By the gods, no! What? Llevaron grano podrido, perro. Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the Griffin. Tit for tat. Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Ojo. Diálogo, opciones de respuesta rápida. Normalmente luego se obligan a tomar decisión rápida. Dirige tu respuesta antes de que el tiempo se acabe. No hemos terminado, esto no te pertenece. No quiero que te vayas por ahí diciendo que no te paguemos como merecías. A ver. Por un lado, yo no lo hice por dinero, lo hice por la información. Por otro lado, no quiero que la gente piense que lo hice gratis. Se lo hice gratis a los tipos estos. Ah, suerte. Vale, lo rechazo. Vale.
idea is strip the bark off the trees again. Pegando los latigazos a ese tipo, loco. Please, no more. Please. No more. Please, no more. No se ve. You vedi me? But Wallace will never believe it. Reparo mis armas aquí. No. No las reparo. Are you here to spy or haggle? Tengo que reparar cosas. Show me what you're peddling. Reparar. Uy, lo que vale, loco. Buah. Vale. Chao. Voy a... So long. Además tengo dos espadas. Esta, la que le sigue. Ya se la repararé después. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Time we were on our way. I'll buy some provisions for the journey, then we'll go. Geralt, we should stay out of it, just this once. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Hostia. Uy. Leave me be! Se armó el mierdero. Hostia, se armó. Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You alright? No, tiene el tabique en la They mierda. take witches steal young'uns. That's true. What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. Si les gustó el video, déjense un likeazo que se vea, comenten algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos, plaga.